Strike din ako. Strike May 5, 2017, Abu Dhabi. Strike by Nadsri Musa. Mark, papunta dyan ha. Mark, papunta dyan ha. Andito, papunta dyan. Si Benny strike din. Strike May 5, 2017, Abu Dhabi. By Nadsri Musa. Entry for Tough Jeep Group Tournament and Megabus Filipino Anglers Club. May gancho ka. Naka-video. Malapit na yan, Ben. Malayo pa ata. Siyempre, pukul ka lang. Sarap naman. Oo eh. Ano yan, Ben? Page. Malaki nga, tagal eh, oh. Nadali tayo, pre. Nadali tayo na ano. Pwesto na. Marami na. Walay. Tambay ako. Pupul muna ako. Laro muna kayo. Ano ba yan? Saglit lang. Umahatak siya kanina eh. Ano? Ano ba? Lumatak pa? Umahatak si Benny oh. Walay. Hindi ako nakapukul na. Saglit lang. Marv, papunta dyan sa'yo ha. Bimburger. Ano kaya to? Ano? Pare, sinabi mo na. May 5, 2017, Abu Dhabi, UAE. Abu Dhabi, UAE. By Nadsri Musa. Tournament. For Tough Jeep Megabus Filipino Anglers Club. The lockdown. Oh, puta na naman. The lockdown. Babaji kuya. Pagod ako. Asang ka na? Ben, ano ba, Ben? Malapit na. Matak pa yung kay Ben eh. Pagi, huwag na. Okay na, nagsalubong. Ayan, oh, nakita ko rin na. Okay, ayun. Putang na, nakita kay Benny pa. Ayan, oh. Ayan, laki. Kay Benny pa yun, oh, sa'yo. Di ko nga alam eh. Sa'yo ba yun, oh, kay Benny? Akin, umatak. Kay Nadsri pala. Ayan, laki, oh. Ayaw ah. Wala video. Video mo si Benny. Si Benny, patuloy na lang, pre. Ay, puta, laki, oh. Saglit lang. Pagod na ako. Pagod na ako. Huwag mo ituan. Andyan na. Gansuin niya na. Sige na, ano lang, bombahan mo lang. Kuda? Tanigi. Sige, malaki. Ayos. Si Benny, punta mo. Nadsri on strike, Benny on strike. Yun. Ang English pahari, lagi niya lang mintis nung kumagancho, ah. Walang mintis yan. Hay.
Ay, talagot. Uy, uy, uy! Alat strike! Naputol. Wala. Mapuputol yung tali mo pag dito ko ginahit. Oo. Puputol, Andre. Pwede ka dyan. Nasa ilalim, ayan. Patay yun eh. Yun! Yung gancho, assist mo yung gancho. Yan. Doon sa taas. Tara. Pare, pangilo, ice cream. Pangilo, rice, saka kuha ka. Sabay kami ni Benny. Bilis. Sayang oras. Ay, good morning. Lats, tanggalin mo yung video mo. Sabay na. Kaya naman. Kaya naman. Sabihin mo sa kanya, ano. May 7 strike, May 17 to May 5, 2017, Abu Dhabi. Strike by Nadsri Musa, gancho by Jeff Quinto. Entry for Tough Jeep Group Tournament and Mega Bass. Lockdown. The lockdown. Ano ba kay Benny? Barakuda! Hayaan mo na! Ay, ayaw puto. Sige, hayaan mo na. Baka gumana yan. Ilaw. Yan ho, 0-0, 0-0. Okay na, kita na. Kita mo. 0-0-0. Turay, kawit mo yung ano. Dito lagi, nag-lock. Yung ano, Ay, yung grip. Grip. Ayan. Gumagana ba? Gumagana. Ayun o. Pumapalo na po siya ng 5. 5.3, 5.4. Tagal mag-lock ah. Ayun. 5.350 po. Mula ulo hanggang buntot pa. Okay. Yan o. 5.350. Nadsri Musa. Nadsri po. Yan po. 5.350. 5.350. Thank you. May 5, 2017, Abu Dhabi, Tough Jeep Group Tournament, Mega Bass, Philippine Anglers Club,